Beautiful. From the hot pot, sana hindi mainit masyado. Kita natin. Grabe. Ang sarap, family guys. Yeah. Wow! Narinig niyo yung guys, family? Yung usok niya, no? Ito po yung bihas ng baboy. Yan, no? Wow! Grabe. Ito po yung ating anong tawag doon? Korean dinner nights. Sa Mad Butcher. Yan, lagay na po natin sa ano. Yan. Wow! Yan po. Mas konting gulay. Lagyan natin konting gulay. Nasaan yung ating tong. Yan. Ito po, ah. Para lang po ito sa mga Korean restaurant. Yan. Kakapiranggot. Ayan. Yan. Titikman na po natin, guys. Family. Tsaka konting carrots. Natin konting spam. Isang spam muna. Tikman na po natin, guys. Family. Lagyan natin noodles. Ayan. Yun. Ika, para hindi manikit. Ayan. Lagay po natin yung spare ribs natin. Tapos pag... Wow! Grabe! Ito po yung nabili nating ano, reduce. Yan. Wow! Grabe! Ang kumukulo na. Pansin na, karat. Yan. Grabe, family guys. Eh. Sarap yan. Paborito ng ano yan eh. Family yung onion ba para medyo may amoy. Ayan. Sarap yan. Daughter. Alright guys, family. Sarap. Hi family, hi guys. Ito na po, titikman na po natin yung ating nilutong soup. Ito po. Ito po yung ating hot pot. Ay, ni spam. Ayun, huli na. Ayun. Guys, family, sarap. Ayan, tikman na po. Wow. Beautiful. Ang sarap ng bihas ng ano, baboy. Hot pot spam. Wow. Isa pa. Ayan family guys, ginupit ko na po. Ayan. Ayan yung spare ribs natin. Tikman natin. Wow. Ang sarap. Masarap po yung medyo